Tako da gdje ćeš boljeg novinara nego da odeš kod bake i da to pričaš sve javno i najviše će ljudi to da čuje, da vidi, najviše će se... Pa ne bi se onda ja ni trudio, Bog zna toliko objašnjavati, išta. Deliti, najviše će se sve... Jer ja sam mislio da je to blaže, ali ništa, nastaviti. Jednostavno sve raditi, pored toga što mu je da... A što ovakav pristup imaš, brate? Zato, brate moj, što ja poznajem ovog čovjeka, koliko god ti mislio da ga poznaješ, ja ga znam mnogo dublje u dušu, reakcija na reakciju na reakciju. Ja ga znam od dana broj 1 i svaki naredni dan, dok me više nije prestalo interesu, dok sam vidio tu da ima zato takav pristup. Što meni nema ništa neobjašnjeno oko njega, ko tebe. I zato takav pristup. Što sam već na kraju priče o njemu. Kad budeš i ti, imat ćeš otprilike isti pristup. Okej, kažem ti opet, Real ID Shop 28. februara se openuje, a što ovakav stav imaš? Kao da si ti 50 koraka iznad mene. Pa Amire, brate, veruj mi da ja možda ne znaš ko sam. Pa nisi ti tema, nego je tema baka prase. Kakve vezi? Nije to... Nije to pristup prema tebi personalno kao osobi, nego kao nekom ko je dio omladine. A moglo je to biti bilo ko. Brate, ali ja itekako znam istoriju tvoju. Razumeš, gledao sam YouTube kad si ti bio u Prime-u, a krenuo sam da snimam za YouTube kad si ti krenuo da se gasiš. Da kažemo da se gasiš, razumeš, uvijek si ti bio... Ne stvari da si gledao te live-ove kad je Memo kanal gasio. Da se ne ljutiš. Daj, nemoj me jebavati u glavu, pa čemu ovakav pristup? Ako me nisi vidio 12 godina da se ljutim, zašto misliš da će se sad ljutiti? Stupa, brate, hajde jebo miša. Dao prostor da priča svoju... Ja se sjećam tebi itekako kao klinac kad si ti imao 20 i nešto godina, kako si se ponašao, kako si pričao, koje si teme obrađivao. Kako? Uvijek si ti volao da seješ širok razum i pamet i ja to podržavam i u dosta si situacija bio, brate, a što ovakav pristup prema... Jes pratio, ne laže, jes pratio. Meni imaš negativan, ja vidim da ćeš sad ti da budeš ovdje... Nije o tebi bilo uopšte. Eto vidiš ti kako dođi, ne znam sad dobro izjasniti, to je u mene sranje. Uopšte nije o tebi bilo. Da je bilo ko, evo, umjesto tebe na onom videu, da je bilo ko drugi sjedio i pričao, to isti bi pristup bio, uopšte veze nema. Veze nema, eto ja ne znam nijedan klip od tebe i ne mere biti onda pristup personalan da je tebi nešto, kad ne znam te. Negativan. Istinu je čak i doneo poligrafsko testiranje. Na sudu poligrafsko testiranje baš nešto i nema maha, ali među nama ljudima itekako je to nešto validno, neko kao priznanje istine ili laži. Realno. Baka mu je pružio medijski prostor, da priča bez cenzure i pružio mu je da opere ljagu sa sebe i da na onu stranu kako je Lepomir hteo, a to je da nije lago, nego... A chill mu je klip. Vidim po Amiru, brate, baš mu je chill ovaj moj klip. Da je pričao istinu. Pa što je baka najebo... Chill je meni svaki klip zato što sam pokrenuo ovaj serijal gdje se sluša šta neko govori i daje se svoje mišljenje sad na to što se čuo. Chill je meni svaki. Jedino mi nije chill ali haj ne znaš ti to. Ima jedan terorista kod nas naletio 3 mjeseca svaki dan ludi isto. To je skoro gore od bake. Skoro. Samo mu je pružio prostor. A vidiš, on ovdje negira. Buraz, nebitno da voliš ili ne voliš baku, pružio je da Lepomir priča istinu. Ne pričam da je baka pričao istinu. Kapiraš, pričam da je on pružio da Lepomir priča. Ali možeš ti doći i na bilo koji portal na svijetu koji ima milionske preglede objava koje se tu nalaze i isto iznositi istinu pred mnogo ljudi. Ali ne znači da će svaka od tih lokacija gdje ti dođeš iznositi svoju istinu, da će ta lokacija biti toliko vrijedna da se tu nekakve istine iznose ili slušaju i uče. Ne podrazumijeva se to. Ja kad to je meni sjeb. Nemogući sjeb. Samo zato što puno ljudi će vidjet. Nije svaka reklama dobra. I zato je moj stav ovak. Ono će se dešavati nakon ovog i do ovog mog mišljenja je se dešavalo. Nego ja sam govorim meni kako to, da nije to dobra reklama. Nije za svakog dobro da se pojavi bilo gdje samo da bi dobio reklamu. I sad ako to je velika reklama,
u smislu da je to 5 puta veće nego što je on imao dotad, da on treba isključiti sve svoje filtere i otići po bilo koju cijenu. Samo da bi se pojavio. Evo, iz mog ugla, uzimajući u obzir sve što znam o njemu, nema nikakve vrijednosti da se tamo pojavi neko ko želi nekakvu istinu za neki cilj iznijeti. Tamo ima za cilj da se pojavi i ima smisla. Da se pojavi neko ko sjedi i kocka po svu noć. To ima smisla da se pojavi tamo. I da se tu oni okupe i to da rade. A sad neko da dođe pametan, kulturan, priseban, normalan, ono što smo najčešće navikli viđat normalno, i da tu izabere lokaciju kao mjesto gdje će on istinu nekakvu iznijeti. To nema nikakvog smisla. Zato što ta lokacija ne da nije tolika veličina, nije nikakva veličina za takvu kategoriju ljudi. Ne. To je samo lokacija koja je na specifičan način imala jak hype. Jer simpatično i interesantno kad ufatiš nekog jebavat onako, mislim simpatično je koje derište. Simpatično je onako provocira, sjeti, smijat se i gledat kako se neko nervira, a vikat mu sve kako nije. Eto, to je obična jedna formula sastavljena od 2 varijable. Formula koja je proizvela tu publiku za koju ti govoriš da je mnogo ima, pa će on tu doći istinu. Tako je nastala ta publika. Ta publika nikad nije okupljena temama, razlaganjima nekih tema, pa da se komunicira, pa da se razmišlja, ne. Evo, pustiš random video i bude ti jasno ko je tu, kako je skupljan i zašto je došao. I onda gdje je tu vrijednost da neko se istinama nekakvim bavi? Niko tu nikad nije ni očekivao bilo kakve istine. Nego da vidim šta je budala još uradila, opet. Da vidim koliko je još veća budala ispod s ovim. I uvijek samo to. Copy-paste. Svaki dan samo to. Nova verzija iste budale. To je samo bilo. To ima kod većine, ali je to tamo bilo uporno. I samo. Istinu, što reakcija? Aha, ne razumem. Fekcije jebedi buraz da je Lepomiru pružan bez cenzure javni prostor. Ja nikad ušao u temu nisam ko je taj čovjek o kojem govoriš, ni koja je tema o kojoj on pričao, niti sam to poslušao. Nego samo govorim o tome kako se ti diviš lokaciji gdje je neko došao da neku istinu iznese. A ta lokacija nije uopšte ništa posebno. Nikad bila. A to je moje mišljenje, to ne mora biti tako pravilo. Nego ja tako to o tom mislim. Na Kajpu su ga, brate, bili cenzurisali sve što je rekao, svako ime, svaki naziv nečega. Sad ovo, kako sam ti objasnio šta je bakin prostor, taj hype što si spomenuo, to ti je sad 15 puta gore. Znači, kompletna ta situacija ti je iz lošeg u gore, a nema sad tu ništa dobro. Kod Bakije sve to mogu da kaže delimično, ili barem da potvrdi to. To ti govorim, može i vidit će puno ljudi, ali to ne znači automatski da to ima vrijednost. A u njegovom klipu imaš full bez cenzure sve. Što takva reakcija, što si napomen Bakije toliko, jebote život, mislim, no hate, brate, sve poštujem. Da, brate, nemoj taj stav da imaš. Dozvolio čovjeku kao i ostale ljude. Nemoj se ti ljuti, ti lično, nemam ja ništa s tobom, niti sam tebi išta se. U svakom momentu ja s tebe posmatram samo kao jedan dio omladine, a ne specifično tebe, da nešto ja tebi. Uveo ga u sobu, tako reći. Znaju ljudi, osjete ljudi kada direktno njima, ja se obratim direktno njima, ti, lično ti, to i to znaju. Ja to ne pakujem u celofan. Jesu li u sobi ljudi, jesu? Jesu li u sobi ljudi? Reci mi, jesu li ljudi u sobi sjedi? Reci mi. Hoće da se nasmejem? Ne. Hoću da mi kažeš, jesu li ljudi u sobi i jel sjede? Zato što si opisao ovu situaciju ovdje kao ljudi u sobi sjede. I ja sad pitam publiku. Evo vidite da čovjek govori istinu. Jel sjede ljudi u sobi na fotografiji? Sjede. Jedan stoji, ali ostali sjede. Jel ispravna vizir omladine kroz koji oni posmatraju svijet? Ispravan je. Vidiš da je čovjek uočio ono što se dešava. A to što nisi uočio problematiku šta se dešava još na slici. Ja pokušavam, evo to da ne izgovorim, da onaj ko sluša sam dođe do toga. Ali ne ide mi.
Ja se nasmijem, sad recite mi, nije frkan, ja ću se nasmijem, brate. Najmanje je problem da se nasmijem sad na ovo sve. Šta bi ja dao da je nama situacija smijat se? Da išta ovdje iđe ima smiješno. A ako je smešno, ako nije, sačekaj, ustaću, pronaći ću foru, pa ću se nasmijeti kad je nađem. Koji kurac, buraz? Evo. Fora je da ljudi sjede u sobi. I nema nikakvog problema na slici. To je fora. Evo, to je obzervacija vas. I ako je to sve obzervacija što postoji, sve obzervacije, komplet tijelo, ok, onda ne bi ni ja da iznosim problematiku. Šta ja problematizujem ovdje? Ne znam, kako drugačije da se ponesem? Kako da se obratim drugačije nego ovako? Pogledaj svojim očima ovako, nemoj da... Sve vrijeme slušaš klip i klip ti je chill, buraz moj. Klip ti je chill. Zato što mi je odjednom prestane biti chill. Jer meni je toliki sjeb. Meni je toliki sjeb. Da ja za sekundu oblatim u mislima kompletan sunčev sistem. Od muke. Za milisekundu. I shvatim da ništa od te muke nema i onda pređem samo u jedan mod koji se zove, jel vidite da ljudi sjede u sobi. I opustim se skroz, uopšte se, nema potrebe da se nerviram. Jer šta ću dobiti time što se ja nerviram na to što je meni sjeb da ti ne vidiš problem na ovoj slici. Da ti ne vidiš problem na ovom eventu, na ovom događaju, na ovom ovdje šta se radilo. Da ti ne vidiš problem u tom što se to prenosilo na YouTube. I da ti uopšte ne vidiš niđe tu problem oko tog čovjeka i to šta. Meni je to toliki sjeb da ja se za milisekundu odvezem u mislima do najveće tuge na svijetu i vratim se i opet sjedem gdje sam bio i nastavim i zajebavam se. Jer nemam ništa od tog da se nerviram, razumiješ? Niti te mogu promijeniti. Niti ćeš ti početi ovo misliti ovako što ti ja. Neće se desiti. Not gonna happen. I onda što bi se ja nervirao? Nego vaki pristup. Šala za jebancija i šta ćeš? Jer ja sam davno vidio da nema od objašnjavanja ništa. Viš koliko je narastao degenerik? Kome objašnjava iko? Pa on baš kad saslušaš tamo objašnjavaš, on namjerno ti govori da radi drugačije, ne bi li te još dodatno nervirao. I onda što da objašnjava? Nego, jel vidite da ljudi sjede, ne vidite ništa drugo, ne vidim ni ja, hajme dalje, eto. Nego fora je to što moraš da stopiraš da bi pričao nešto između klipa i onda izmišljaš ovdje nešto, buraz, neki smeh. I još usput ja izmišljam, pakujem čovjek hadžija, ja mu ovdje serviram. Daj, kakav smeh, čemu? Da ja navedem. Znaš što laže izve? Jel sjede ljudi u sobi? Ali ovo što on sad priča, znaš kako može bude samo Valinu? Da sam ja pre njegovog stopiranja, izlaganja ovog što je rekao, jel ima ljudi u sobi, jel sjede ljudi? Da sam ja pre toga rekao, sad ćete da vidite sobu u kojoj, ne znam, ljudi sede, ljudi pričaju i onda ti stopiraš i kažeš, haha, na kontu šale, pa jel vidite vi ovdje ljude? A soba prazna, kadar koji pokazujem prazan. Koji kurac, buraz. Komentarišeš sobu i da li ljudi sede, a ne komentarišeš to da je efekt, da je baka bio prostor gdje može se priča nešto bez cenzure. A u taj prostor, mimo sad te priče, kad se završi ta priča o istinama i bez cenzure, malo na pauzu dok odu, guraju ženama limenke, da vide koliko je duboko grlo i to. A to isto ne ide, nije iza paravana pauza, nego i to ide live i komentariše se i moraju napisati ko šta hoće i još bolje je ako napišeš nešto gore i tako. Eto. Meni je to toliki sjeb da ti ne vidiš problem u tome da to je nevjerovatno. I ne moraš ni vidjeti, ja to za sebe čuvam, kako ću se ja ponašat, a ti ne moraš. Ti budi fan. I dalje, ja ne vidim problem u tome. Za sebe. Ali vidim za tebe, sam ti neću govorit više. A njemu me jebeš. Koji je doveo one rospije da gutaju šajmse limenku, isto je njega Naravno da ovo trebaju vidjeti djeca. Lovljivo. A za ovo ima šta da komentariše. Znaš, na ovo ima šta da kaže moj brat. Ali, znaš, na ovo sve pre toga što sam ja bio rekao, skroz neki facts, te nisi, znaš, tu on baca neke šale i pošalice. Pa, zato što ti je u tom spisku factsova nedostaju jedan fact, a to je problematiziranje toga šta se nalazi na ovom snimku koji gledamo. Naravno da ljudi sjede u sobi, ima eno i onaj kapuljaču na glavi. Koga kurac boli kad vidi šta ovaj radi ovoj curi?
I to nikad nije bilo normalno i nije ni sad. Nema veze ti i ja slagali se, ne slagali se oko tog. To nastavlja ne biti normalno. A na ovo, gdje je logično, vidiš Likuša gura flašu, pa ovdje imam što da kažem i odmah... Ne gura, ja ne vidim da Likuša gura flašu. Ja vidim da lik Likuši gura flašu. Jer ne zna ništa pametnije od toga raditi da bi privukao onaj hype. Stopira i komentariše. A ovamo ne zna šta da komentariše 2 minuta, stopira i baci neku glupu šalu koje ne... Ne mora se sve iskomentarisati. Ponekad slušaš nešto minut, 2 da čuješ šta je rečeno. Ne mora sad svaka riječ se iskomentarisati. Nema smisla. Mislim, to je sam način na koji ja vodim reakcije svoje. Vino, nisam do sad čak i lomljivo vino pio, da viš kako te slomi, samo upaneš. Naravno da trebaju djeca! I u školi na času ko šaltaju tu. I kad dođe kući. Fajn je nakon dužeg vremena raditi reakciju na nekog na kome osjetiš da te ne mrzi stvarno. Uješ, to osvježavajuće jebote. Mater svoju tako isto da gleda. Sestru, tetku, strinu. Klasičan argument. Mislim, gledaj da se razumemo, ja ovo ne pod... Klasičan argument jest, ali je mnogo jaki i postojan. I nerazbijen od bilo koga do sad. Klasičan argument. Da li to trebaju da vide djeca? To ne treba djeca da vide nikad. Bez obzira na jednu okolnost kako je šta u situaciji. Nijedno to nije jače od... U toj situaciji puta je matematička radnja množenja je ispred plusa u toj situaciji. Uvijek to djeca ne trebaju da vide, to je puta, nek šta se dešava u situaciji, generalno to ti je plus. Znači uvijek je ispred. Pa onda se vratiš da rješavaš to. Ne trebaju nikad, ni pod kojim. Uvijek je to pravilo broj 1. Dok je pravilo to neriješeno, kurac te boli za druga pravila ispod, niži level pravila. Dok je krovno pravilo nije ispoštovano, da djeca to ne smiju biti nikad. Ni na TV-u, ni na mobitelu, ni uživo. Niđe, nikad, nikako. Nikako, ni na koji način. Vako oblikovan, nako, nikako, nikad. I sve dok je to se krši, uopšte nije izbitna sljedeća pravila. Državam, razumeš? I možda trenutno nisam otac. Niti muškog, niti ženskog, pogotovo deteta. Okay. Pa ne znam u stvari koliko je sve zajebano. Mnogo je zajebano. Zajebano je do tog da ljudi te idu ubit ako im diraš djecu. Toliko je zajebano. I onda moraš to izbjeći. Ne raditi. Da ti znaš da tvoje dete može sam, dok broji na internetu, da sve ovo vidi. Ne može sam. Ovdje ne mere vidit, pa ja mislim, ne mere ni kad bi se trudio. Čak i kad bi želju imao da vidi, ne bi mogao vidjeti ovdje. Tako je dobro. Ja sam nekoć htio šerovat s mobitela internet na kompjuter, nisam mogao uspjeti. Toliko je dobro to naštimano. Vidi koliko ima pravila kako ne mere vidjeti. Gledaj sad pravila. 316.000 pravila ima šta se more vidjeti, šta se ne mere. A od ovih 316.000, jedno ovih 16.000 je za baku prasta, da se ne mere ništa njegovo vidjeti. Ali haj to sad mogu pobrisat, pošto ni ne mere se vidjeti. Ali ti kako sam svestan da ja isto tom detetu mogu sve to da zabranim. To u školi i sve, to je društvo. To će uvijek tako da bude. Zabranim ja, neće, eto viš da neće. Eto je sve da neće dalje tako biti. Zabranim ja u svojoj kući. Ali džaba ja zabranio kad ode iz moje kuće u školu i pokazuju mu drugi na mobitelima. A ja se bavim ovim javnim poslom, slušam narod šta ja laprdam. I onda meni ima smisla da laprdam da to ne treba tako se... Jer nema mi smisla da... Bil tebi bilo smisla da ja sad kažem, mi treba ovo po školama puštat? Eto, ako bi to imalo smisla više, onda ne znam. Imaš dobru djecu, lošu djecu. Imaš djecu koja nešto znaju pre svojih vršnjaka, imaš djecu koja ne znaju ništa, boraz. Imaš naprednu, imaš unazađenu djecu. I sve su to i dalje djeca. Kaka god da su djeca, to su djeca. I krovno pravilo je da oni to ne trebaju vidjeti. Taman da sad iz nekog djeteta ratni zločinac raste i hranimo ga, ne znamo, i jednog dana sve će nas pobiti, nema veze. On dok je dijete bio, on je dijete koji sva druga djeca. Društvo, to je sve. Jednostavno savremen život, savremeno društvo, sve je sad promenjeno. Savremeno društvo neće podrazumijevati da krivimo nazadniju, kud mora da ovo ovako reći, nazadniju djecu, nazovi, znaš šta sam mislio.
Nećemo njih kriviti zato što baka snima klipove. Pa oni ne kontaju neke stvari. A ima se šta i za skontat. Ne meremo djecu kriviti. Nego moramo kriviti autora sadržaja koji pokušava to svoje oblikovati kao normalno i dobro. Kao da nije, znaš, što se ne dignete buku na dosta još stvari. Pa dižemo redom, ali eto, i to je jedan klasični argument svaki put. Za šta god dižemo buku, taj ko se buni protiv te buke uvijek izgovori što druge buke trenutno ne vodite. Pa svako vrijeme ima za jednu buku. Sačka, evo, završimo ovu buku, idemo na tvoju buku. Ne mene sad 68 buka odjednom se rješava. Što ne krenemo sada da napravimo peticiju, ajde da se svi vratimo u normalu. Hajde, evo ja sam za. Ajde da muškarci budu vitezovi, a devojke nevine koje čekaju, brate, svog viteza se vrati iz rata. Što će nam to? Pa nije sad samo ili to ili baka prase i njegov kontent da postoji. Ima još verzija života 1000. Ajde, pošto je sve otišlo u kurac, žene buraz šta rade, slikaju pičku i zarađuju, a likovi buraz... To što one to rade i zarađuju tako i ima sajt gdje to rade, ne znači sad da ćemo mi ići od sajta do sajta gdje se to ne radi i ubjeđivati vlasnike tih sajtova da se mora to i tu početi raditi. Neće se raditi. Idi tam gdje to radiš i jeben si radi toga i radi to tam. Štaš ovdje? Još sve samo nisu muškarci, kako bi se rekla žene. Ajde da popravljamo onda ceo svet, buraz. Pa hajdi daj. Šta ćeš popravljati lokalno kad ti krov nije odlučuje, šta god ti popravio, krov ti odlučuje šta će biti dalje. Hajde, popravljamo čitav svijet. A ne samo... Jesmo budale ti i ja, jel da je? Na kontu bake i onda kad se spomene baka, deca, baka, loš primjer baka, deca, loš primjer baka, deca. Pa što je to tako uvijek bio loš primjer pa da se to spominje? Što to spominje sve jedna osoba redom? Što? Što nije radio normalna stvar pa da ne dolazi do ovog? Je li to toliko teško biti? Od slobode izbora imaš dvije strane. I znaš obje, tam je loše, vam je dobro. Je li to toliko teško otići gdje je dobro? Je li to toliko teško jebut? Eksplicitan sadržaj i lup. Ujnu. Treba. Pa kad izađe odete u trgovini tako da žene posma, jest domaće vino. Iz Crne Gore. Black. Gora. Treba, kako da ne treba? I to ne sam da treba, nego standard to treba postati. Kog ti je glupost? Ali postalo je standard. Ali nije postalo. Očigledno ovaj ban pokazuje da to standard nije. Nego je došlo ono što jest standard i reklo ti ovdje nećeš biti, sada si terminated. Vidiš da nije. Stvar bake. Onda uzmi napravite peticiju da se ugasi TikTok svuda. Pa nije stvar bake, stvar je ponašanja. Jer vidi šta piše. Prvo na stranici ukucaš YouTube pravila. I kad uđeš tek. Vidi. Nije ovdje. Pardon, nije ovo. A ovdje. I sad. Čekaj, treba na nešto ući od ovog. Sad vidim gdje sam to vidio. Translate. Vidiš ovaj ovdje dio u pravilima. Ali to naiđeš na taj dio ako uzmeš iščitat pravila. Već šta piše. Ove smjernice što ja ovo džaba čitam. Ali hajde utvrdimo gradivo. Ove smjernice zajednice provodimo koristeći kombinaciju ljudskih recenzenata i mašinskog učenja i primjenjujemo ih na sve podjednako. Nije stvar o baki. Na sve podjednako, bez obzira na temu ili porijeklo kreatora, politički stav, poziciju, ko si ti trenutno, ili pripadnost, ti si pripadnik toga i toga. To sve ostav kod kuće. Nego, kad ovdje dođeš, šta ćeš ovdje raditi? Ovdje ćeš raditi. Ali nisam to, ja sam čitam šta piše da ćeš ovdje raditi. Što s drugi ljudi rekli kako će biti, nisam, ja sam čitam.
Pomažem ti, jer tebi mrsko iščitat. Ne tebi, Neca, nego bilo kome. Opet, vidiš, moram se osvrnuti kad govorim globalno. Naša pravila imaju za cilj da YouTube učine sigurnijom zajednicom, a da i dalje daju kreatorima slobodu. Za šta? Jel slobodu da trpaš limenke ženama u usta ili slobodu da dijele širok spektar iskustava i perspektiva? Ako ti, Neca, ne znaš šta je ovo ovdje i šta se ovdje omogućuje da se radi i da li to bakino spada pod ovu ovdje rečenicu ili ne spada, onda nije još vrijeme. Ako ne znaš još uvijek, nije još vrijeme da ti ja objašnjavam i bilo ko. I što kažeš, nemam još djecu, nisam otac i tako. Znači, doće dan kad ćeš ti shvatit 100% zašto to bakino nije ulazilo u ovu ovdje rečenicu. A danas ti govorim da je svejedno što je on u pitanju. Ovdje se ne gleda koje stranke si ti član, šta si ti trenutno, jesi li ti trenutno seljo u šumi ili si predsjednik države. Apsolutno svejedno, ne smiješ na YouTube uploadat to i to tačno. Aleksandar Vučić je predsjednik Srbije, koji na YouTube ima šta sad tačno ne smije uploadat na YouTube. Da li ti to, Neca, shvataš? Da li ti, Neca, to shvataš? Aleksandar Vučić, šta pokaže prstom, tako sad bude. I dođe ovdje na YouTube i ne mere ni u šta pokazat prstom. Zato što je on isti kao ti ovdje na YouTube. Može account napraviti, može uploadat video i ima šta mora poštovat od pravila. A nikog ne interesuje što je on predsjednik Srbije. Da li ti to vjeruješ? Sad hajmo dalje. TikTok je ono što je internet promenio, TikTok je ono što je ljude uputio, tačnije korona prvo. Korona je kriva što je ljude upoznala prvo sa internetom, a nakon toga i TikTok. Jer TikTok je onda nastao nakon korone, jer u tom periodu korone je najviše dobio popularnost i na tom TikToku ti se plasira ono što i ne želiš, ono što nikad nisi ni čuo. Koliko ljudi je naučilo nove stvari putem TikToka, jer ti izlaze random stvari, ajde ga. TikTok je aplikacija koja je napravljena od strane kompanije ByteDance, koja usko surađuje sa kineskom vladom. Nakon što je napravljena testna aplikacija vijesti, portal vijesti u Kini u jednom gradu, AI aplikacija koja će sama preko kamera i mikrofona u gradu generisati vijesti građanima, da građani čitaju šta se dešava. Nakon što je godina dana prošla testne faze te aplikacije, i nakon što je ByteDance vidio da AI jako dobro može da procjenjuje šta će ljudi htjet čitat i klikat i da to AI radi bolje od bilo kojeg novinara, onda su odlučili da odu na globalno svjetsko tržište. I TikTok ti je kineski način da imaju i oni svoj Facebook i Instagram i da imaju i oni mašineriju preko koje će pružati sve ono što Zuckerberg pruža preko Instagrama, Facebooka i tako dalje. Isti taj AI ugrađen je u TikTok i TikTok ima u sebi 10.000 senzora koji čitaju sve i jednu stvar što ti možeš zamisliti da radiš ti sa sobom kad si sam. Dišeš, progovoriš, poželiš nešto pronaći, ukucaš jednu stvar, TikTok zna šta si ti tačno htio naći i zašto si to ukucao. Sad od te jednostavnosti ide u komplikovanije bilo šta drugo. To je TikTok. Ako TikTok poželi, ali na globalnom svjetskom nivou, neće se baviti TikTok sa mnom i sa tobom. Ako TikTok poželi da sav svijet mrzi jednu osobu koju poznaje sav svijet, TikTok ima način da to postigne preko TikToka. Zato što je to bezazleno i nije ozbiljno i ne dešava se, i onda dešava se zato što se ne dešava. Jer niko neće pomisliti da se to dešava. To je TikTok. I što će ti, Neca, 10.000 senzora instaliranih u mobitelu da ti javljaš nekome sve jednu stvar šta radiš? Što će ti to? To je TikTok. Sad ovo sve zaboravi. TikTok je jedna društvena mreža, najpopularnija. Pa ljudima krivo za broj korisnika. Simo TikTok. Ajde. Ti trebaš postati seljačina luda. Ja sam već seljačina luda. Da bude dostupno, da iskače dole u rekomendedu na TV-u. Znaš, onaj odjeljak YouTube-a, šta je sljedeće? Ali ako već si čovjek koji pazi
na svoj YouTube dashboard, na YouTube preporuke i sva ta stranja, subbox i sve to. Onda si vrlo i upoznat sa time, a ti, Amire, si siguran upoznat u tome. Imaš da blokiraš kanale na YouTube. Imaš da odeš internet option. Nemoj, ja sam od tebe učio. Ali imaš i opciju da izneseš svoje iskustvo i perspektivu na YouTube. Šta ti misliš o tome i o tome? Možeš da sakriješ kanale, a možeš vala i da ne sakriješ neki pa da pričaš o njemu. Možeš. Ne možeš da mu prijetiš, da mu nanosiš štetu, da radiš što je ali možeš da mu pričaš svoje perspektive i iskustva. To možeš. Eno piše tam da tome služi ovo. 10 tutoriala koje si pokazivo u vezi računara. Ti to sigurno znaš. Internet option, nađeš tamo malo ovo, blacklist, pljaza, lepiš link, gotovo. Znam, ali da mi je i drugom čovjeku reći da to treba uraditi, kako to da uradi? Zato što ne treba dijete da mu postaje ovo što vidiš na slici ovdje. Ne treba. Jer to nosi toliko sranja da ne treba da dolazi do toga ako može se izbjeći. Niko sa te IP adrese ne može da pristupi. De mi malo objašnjavaj što ovo mora nadzor biti. Evo, objašnjavaš mi cijelo vrijeme kako da to u mene ne bude. A de malo objašnjavaj mi što ovo mora po svaku cijenu biti. Što mora to biti? Što? Sam zato što ima, eto. Nema većeg razloga, nek zato što je bilo pa da nastavi biti. Ima li jedan drugi razlog zašto ovo treba biti? Tim sajtovima. Može se stavi šifra. Može se ograniči. Može. Kao što na Netflixu imaš kids mod. Napravi. Poveo, jebi ga, on nije guto limenku, nego je pričao neku svoju... Pa nije on guto limen! Pa svaka čast, momak, imaš oštru moć zapažanja. A kako je lik izvlači? Evo, da hoću sad da budem, brate, youtuber i da pravim dramu. Nemoj pravi dramu. Nego pričamo, obično, normalno. Znači, period drama je prošao, on je iza nas. Nema više drama, sad pričamo samo. Ništa ne drami niko. Biti argumentovano sad poklopio, Amire, ali jednostavno samo really legit. Poklopi me, to i hoću. Hoću da čujem jednom u životu jebeni argument, a ne da slušam samo uvrede i gluposti što slušam jesi. Da reci mi, to i to nije tako, radi toga i toga. To hoću, poklopi me. Shop.com, ništa više. Real legit, shop.com, prvi shop na Balkanu. Kako izvlačiš? Sekund. Ja nisam od juče na YouTube-u, Amire. Šta izvlačiš? Nisam od juče, brate. Gledam YouTube kada si ti bio u Prime-u i pre tvog Prime-a. Dobro, objasni mi šta izvlačim. Nemoj sad, nego objasniš mi tačno. To i to si rekao pogrešno. Pa da ja shvatim. To hoću. Na YouTube-u sam u pola tvog Prime-a i kad si krenuo da se gasiš. Nisam retard, brate. Ne možeš na ove fore da me hvati. Niko ti nije rekao da si ti retard. Ti si samo dio omladine. Isti kao i druga omladina. Ali problem nije u pojedincu. Nego šta se radilo toj omladni kako. I sad velika grupa budala vikala to i treba i podržavala maksuz namjerno. A nisi ti si ništa nedužan. Taš, burazeru moj Puno si ti lično mislio da ja ovdje se tebi obraćam. Dobri. Respekt mi pružit ću ti respekt. Ko da je mi bitan tvoj respekt, ko da je tebi bitan moj respekt. Ali što izdočiš ovako? Bitan je, pa vidiš, pa svaki problem nastaje u red što nema respekta. Bitan je. Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin ti čara. Ma nema takmičenja nikad, kakva drama. Berlin ti čara, Berlin ti čara. Jiren 10 km ne pravi dramu, neće, izgubit ćeš sigurno, nisi dovoljno. To ti ja kažem, Amir, čitam moj komentar da ne izvučeš pogrešan. Nema drame, nema takmičenja i ne postoji neriješena stvar. Nego normalna komunikacija, samo pričam. Ništa više od priče se ne dešava. Nema neko će izgubiti, neko je pametniji, gluplji, nema to. Isti smo. Kako buraz. Gledaj gdje je on stopirao. Gledaj šta je Nema, ja random stopiram kad udarim to nikad nije namjerno ni određeno. Gdje udarim kako stane. Ništa nije namjerno od toga. Gdje je stopirao i šta je krenuo da komentariše. Kako izvlačiš prljavo između nekih redova da bi mene napravio debilom. Ali nisam debil, sine. Nisi ti debil, nego je debil baka prase. I debilna je ta
formula razmišljanja koja se donijela omladini da oni tako to trebaju to posmatrati, to pratiti, to raditi, to je debilno. A nisi ti debil jer ti nisi zapravo nikad ni imao opciju da biraš da li ti to želiš. Nego si vidio šta je trend pa si samo koji svaki normalan čovjek poželio biti dio trenda. Dobro večer. Jošimicu konda. Ne seri, nisi isti. Pa nisam isti, on ima malo dužu kosu, a ja nemam. Nismo sad baš 100% isti. Vi ga on nije gutao limenku. On je nju doveo i gutala je limenku. Bakić je isto doveo, ali nije gutao limenku, znaš, u smislu došao čovjek da priča. Super. De nas samo čuju o čemu pričamo mi. Ko je guto, šta je guto, kako je guto i ko je koga doveo. Okej. De sad sam stань vak sa strane i saslušaj nas šta mi govorimo. Šta nam je tema. O tom ti priča. Nešto. I on dođe i ode me stopira. Gle. Ti si donio innovation, bajo moj. Ti si inovator, filantrop. Joj, on će misliti, on je ovdje mislio da sam ja ovo njemu govorio. Vi ga on nije gutao limenku, nego je pričao neku svoju... Pa jo! Baki govorim, Neca, da je innovation donio time što gura ženi limenku, to je inovacija, to nismo mi do sad imali i on je super cool radi toga i to je hit. Njemu to, nisam to tebi govorio. Pa nije on! Nije gutao svoju limenku, nego je došao da priča neku svoju priču. Stopira čovjek na deo, nije gutao limenku i on meni sad kao, pa da, imaš dobro moj zapažanja. Amire, burazeru. reallylegitshop.com Really legit. Dobro, ima i šajimse.com isto. Shop.com Imate giveaway na Instagramu trenutno za Netflixe, znači... Ej, da hoću sad, brate, da se civam oko ovog YouTube-a i da pravim drame, kako bi te sad nagazio? Ne zato što sam Bakin fan ili kako su već ljudi sve ovo vidjeli, ovaj moj klip, kao ono, govore mi da se čmarim. Ovo je čisto zato što ti je potrebno opet, ne znam, neka dandara. Toliko godina imaš, a tako prgavo radiš, tako si prljav, buraz. Nemam ja puno godina, 30 godina, imam 5-6 godina više od tebe. 30 godina, to nije puno. Ja imam još živit 20 godina da bi krenuo imat puno godina. Mogu si samo normalno da reaguješ na klip, respekt, respekt. Vidiš, to je jedan problem. Ovo ja kako reagujem, to je meni normalno. Sad ako nekom drugom nije, jebi ga, šta ću ja? Kako si prljav ovdje? Stopiraš na nešto i onda komentariš da bi ja ispao retard. Kako si prljav, buraz? Guto lima. Pa svaka čast, momak, imaš oštru moć zapažanja. Stranu priče, za nešto, to je baka na jedno. A ti imaš problema da kada poslušaš klip i kada stopiraš da daš neku reakciju, da ne bi ljudi gledali sve vreme kako Rav gledaš klip bez stopiranja, napravi bolji komentari. Kad stopiraš... Mogu ja 15 minuta gledat bez stopiranja video ako to situacija zahtjeva. Ako treba 15 minuta slušat, ne, ali to do sad nismo imali. Hvala na 10 eura, još ne... Nemoj ti samo vrijeđati. Još i Micu fat na 10 eura, a nećete čitati poruku. Ali fat na 10 eura. Mogu ja 2 minute ponekad komentarisat 40 minuta ako su takvog sadržaja te 2 minute. A ponekad 2 sata ne mogu zavrijednut nekog komentara. Odem u WC, sjedim na šolji dok Samir terorista priča svoje gluposti. A ponekad kad je Memo znao po 2 minute i zasrat se, ja znao 40 minuta. Znači, ovisno od situacije. Nije sad to da se samo radi upload da bi se radio. Nego stvarno se sluša šta se to je poenta reakcije. Joj jebote, na šta mi vrijeme trošimo. Kad stopiraš klip, pokušaj da nešto lepo iskomentarišeš, da ima smisla.
Hoću, Boga mi, čim bude lijepo nešto u tom sadržaju koji gledam. Hoću. Ali ne mogu kad gledam samo... A ne da izvlačiš sekund, deo od rečenice. Ja ne katujem klipove ko debil pa da možeš na svaki stop da nešto komentarišeš. Ne katuje klipove onaj debil, nego klipove katuje onaj ko neće da između rečenice ima onaj prostor tišine i šutnju. Nego hoće da samo se priča to što je pričao. Ne to veze sad sa debilom ili ne debilom. Moja rečenica ide pa tačka. Ovdje si me isekao na početak rečenice i napravio šalu neku. Druže moj, šta misliš, šta ne znaš ko sam ja i jedini klip na kanalu, ovo ono. Nije da ja ne znam ko si ti, šta ovo mi zvoca, nije da ja ne znam ko si ti što hoćete sjebat, nego ne znam ko si ti zato što stvarno ne znam, ne mogu sad znat sve jednu osobu na svijetu. Ne znam još mnogo ljudi ko što ne znam tebe. Evo sad te znam, otprilike, a nisam te znao do sad. Što niste onoj ženi ukasli? I kao prvo, lažeš. Prvi si hejtovo Urke Dramu, brate, kad je bila. Prvi si pričao za meni Rajketa i Urketa da smo debili, da smo deca, da Šta sam radio? smo retardi. Tako da i tekako znaš. Drugo, dobio si one Balkan Tube Festove, PDF fajlove, gdje su pisali učesnici, gdje je pisao program sa učesnicima itd. Nemoguće da ti kroz glavu nije prošao jednom Neca ili tako nešto. Ne sjećam se svega mi. Pa, druže, ali nije to sam stvar oko tebe. Ja sam sad onog spiska youtubera, bilo ih jedno nije 200, jedno 150. Ja sa tog spiska znam 5 ljudi. Šta je s tobom? Ne pratim ja toliko youtubera. Od svih onih onde, znam Mođu, znam Cileta, znam srpski, on nije srpski, ovoga, kako se, PCX, znam onog Amerikanca čupavog, kovrđavog Gradual Report, znao sam Nedima, znao sam Vedoksa, evo 6, znao sam Kovalska 7, koga sam još znao? Evo već polako počinjem ne znat spisak. Znao sam Vanimija 8, nije Nuni tad bio, nije Nuni je kasnije došao. 9. tip mi treba, kompleksaž 9, 10. tip mi treba. Nebitno, evo viš imam problem da nabrojim 15 ljudi sa tog spiska. 15 ljudi ja ne mogu nabrojati. Kika, eto 10. Znači ne mogu, komplikovano mi je 15 nabrojati, od 100-150. I ti se sad čudiš što, pa ne znam. Stvarno ne znam. Pogotovo i kad mene vidiš, nisam se mnogo promenio. Znao sam Saneta, 11. Ja sam sa Sanetom bio jaran prije Muđe. Eto pitaj Saneta. Nemoj mi taj visoki stav, burazeru. Ma nije visok stav. Kanal kad nije... To što je stav efektivan i influentan ne znači da je visok. Moramo biti nizak, a mnogo. On guto limenku, nego... Šta? Oštro moj zapažanja. Imamo oštro mađo. Priče, zar neš? To je bakana ebo. Očigledno. Što niste onoj ženi ukasli? Kanal kad nije on guto limenku, O kome pričamo, burazeru? Kakva žena za gašenje kanala, buraz? Kako loše? Ti, druže, si samo presrećan što je on ugašen. I imaš prava, buraz. On je tebe... Vjeruj. Evo, od momenta kad je ugašen do ovog sad ovdje momenta. Nema tračka ikakve sreće. Ne nosi gašenje nečega sreću bilo kome. Samo kreacija stvari nosi sreću. Jer nije on zaustavljen. On je zaustavljen od uploada video fajlova na jednom web sajtu. Šta je to u životu? Znači neće on stati. On sad ide dalje na novoj platformi. Cijelo ovo vrijeme ima samo, što sam ti rekao u prošlom videu, samo bol. I pitanje ostaje, što ste toliko degenerični? Toliko. Kad imaš ispred sebe sadržaj koji nema nikakve vrijednosti i ti nadzor tražiš kako da mu daš neku vrijednost. Eto što ste to toliko? Pa ne mene se toliko svijeta vazdigant. I svako problematizirat, i pjevači, i glumci, i ovaj, i onaj. A samo vi djeca znat kako je i biti u pravu. A zašto? Zato da bi se tu dešavalo. Nema veći razlog od toga. I sad uvijek ćete vi, bez obzira šta vaš, što bi rekao terorista Berlinac, idejni guru
Taman da on dođe u supermarket gdje sjedi normalan narod, neko pije kafu, neko je djecu doveo u igraoncu, neko obavlja shopping, radnici tu rade, radnje, kupce svoje uslužuju. Ide degenerik s kamerom, jeboti mati rupu pičku. Ide degenerik, hralji se, da sav svijet se okreće, on svoje degenerizme sprovodi, glumi on neku maskotu. Glumi on maskotu i sad može on tu da uradi šta hoće. Bilo to ponižavanje časti neke osobe. Bilo to ismijavanje posla neke radnje. Doće skupina vas kidara sa 75.000 akaunata i to tražiti kako da se opravda, makar godinu trajalo, ne ide se na televiziju jebote život. Sam da se nađe način kako to je i trebalo desiti se i nema problema. I sad vječno tako, nebitno ko se pojavi, daj mi tu formulu debilizma da je ovaj čovjek veći i od pjevačice 20 godina što se trudi karijeru stvoriti. Veći je i od glumca, veći je i od političara, veći je i od vlasnika, kompanija više. On je od svakog veći. Kako? Pa eto tek tako. Zato što je on to rekao. Jeste smiješni jebote. Znači ne smije YouTube imati sva pravila i reći nikom, ne možeš to ovdje raditi. Ne smije. Treba tužiti YouTube jebote. Jer ima jedan klinjo što je u pravu tam neđe. Tam neđe ima jedno mjesto gdje živi jedan klinac i on je u pravu. I daj mi sad firmu što milijardu godišnje zarađuje, da je ubijeti da to treba tako se. O jebote, jesu li moguće te upornosti koje traju za ništa? Ni zbog čega. Je uništio. A što ovako da ne znaš da izvučaš komentar i hoćeš da ti, brate, imaš, sada škola je za YouTube, ti si prvi, ja mislim, pričao o YouTube školi, evo dođi kod mene na YouTube školu, ne znam, daj molim te, kad se stopira klip, možeš da imaš dobar komentar. Ako imaš nešto poučno, ja bih volio to čuti. Čak bi i platio. Ne ovako ogavan, brate. Jedno zasmetalo neki... I znaš, on kao, pusti klip, kao, znaš, on popuši, on kao naš, on je nešto rekao. Dobro, ne plače, ajde. Zašto je on dao baš njemu prostora i zašto je njemu omogućio... A dobro, tim ljudima smeta broj pregleda koje on ima. Da pred širokim auditorijom priča svoju neku stranu priče bez cenzure i plus da sve to potvrdi sa poligrafskim testiranjem, što realno kažem opet, kod nas ljudi je to validno, na sudu nije, ali opet to je neki znak, istine laži. Pogledajte malo detaljnije klip koji je Bakić objavio. A šta ja? Šta ja? Sad, na sudu je validno. Sam rekao nešto loše, pogrešno. Sam rekao da je na sudu validno, da nije validno, a da je među nama ljudima validno. Šta ja? Na svom kanalu pogledajte malo komentare koje su pisali ljudi. Ja sad, čim live ugasim, ja odmah to pogledam da vidim šta je tu bilo. I on sve pričao... Ali ti si već to pogledao, brat. Ali nisam, zajebavam te zato što me savjetuješ da odem pogledati šta je tu bilo, pa da ja shvatim šta je tu bilo. A ja te zajebavam da to odo pogledat, zato što ja nikad nisam ni ušao u tu ulogu da tamo se ode nešto pogledat. Ta tamo lokacija za mene nikad nije bila neka vrijednost. Gdje bi se otišlo nešto pa saznalo kako je šta. Ali nikada to tamo nije bilo. I zato te zajebavam, evo sad ću otići ja tamo. Jer ja već znam ko je on i šta on radi i kako je šta. A ti si malo dublje u njegovom životu, pa se baviš njegovim aktivnostima, pa to vrednuješ da li je ispravo. A ja te govorim krovnije izvan svega, out of the box ti govorim da to sve na kameru ne valja. A ti se sad u toj nevaljaštini baviš šta je više ne valja, šta manje. Eto, to je to. Te moj, verujem da si ti ovo već pogledao. Kako je lik, rate, on je iznad svega. Ej, moj... Ne moram biti iznad bilo čega da me ne bi interesovalo ko je ovaj ovdje gospodin kojeg ni ne znam, ni znam kako se zove, ni čime se bavi, ni zašto je on tu, niti imam želju saznat. Da li možeš ti meni povjerovati da je toliko situacija jednostavna? Ti, brate, nisam te nešto previše kao negotivio pre ove reakcije na mene, a ovo poslije treba, brate, sad bi ti... To se ne traži, niko ne traži da me gotiviš, možeš nastaviti misliti tako o meni kao što si mislio, znači to ovdje nije tražena roba, da me gotiviš. Ima dovoljno ko me gotivi i meni to dosta. Pusti jednu pesmu, nego ugašam kanal. U tom klipu možda...
pustim ja tu pjesmu, saslušamo je i kad završi ona zadnja sekunda, ono, player se ugasi, nastavi sve bit ko što je bilo. Pustiš replay čitavu noć da ide pjesma. Uši ti počnu krvarit. I ujutro zaustaviš player i sve je i dalje isto. On je i dalje isti debil ko što je bio. Da skapirate da su umešani mnogi ljudi na visokim pozicijama, da je to stvarno jedna duboka priča i da ovo uopšte... Evo, ovdje sad vjerovatno će se on naljuti iznervirati. Ja te zajebavam ovdje za ovo što govoriš da su umiješani neki duboki ljudi, nešto, neke tajne sile. Zajebavam te zato što radi se o kršenju pravila. O jednostavnom kršenju pravila koje ti ponavljaš godinama. Kaki tajne, kaki ljudi? Nije nit vezano za YouTube, nit, znači izlazi. Da nije duboka država, teorija zavjere nekaka, sastali smo se iza leđa pa se dogovorili da ga sjebu, a on, ali sam u zadnji čuda nedužan. To si ti tako skapirao, Burazeru, To sam ja skapirao tako kad on sere 8 godina i pravi probleme i vidim skupinu 75.000 akaunata koji nikad nisu vidjeli problem u tome. Pa naravno da ću skapirat. Evo ovo. Sastali smo se iza leđa pa se dogovorili da ga sjebu, a on, ali sam u zadnji čuda nedužan. Šta da skapiram drugo nego to? Da je on Alisa u zemlji čuda nedužan. Kada ga vi 75.000 akaunata tako nazor predstavljate. On dođe i obavi bez ikakvog razloga ponižavanja jedne osobe. I 75.000, a vremenom 175.000 akaunata bez razloga samo da bi to tako bilo ponižava svakog. Bez obzira da li je to osoba koja godinu dana je tu, neke od ovih pjevačica, nemam vremena za to kako je ime onoj. Da li je ona samo godinu, dvije tu ili je 20 godina tu? Ne, on isto sere bez filtera po bilo kome i to traje, on mora pobijediti sa svojim akauntima kidara. Bilo koga, na bilo šta se posrat, bilo šta uništiti, preko bilo čega pregaziti kako on hoće. I onda uvijek je neka duboka država protiv njega. To si ti tako skapirao, Burazeru, smatram da ti sa toliko godina ne bi trebao da imaš tako razmišljanje. Jer razmišljanje koje si upravo izneo, ovo razmišljanje, nije nit vezano za YouTube, nit... Koje ti je razmišljanje, Amire? Nisam čuo. Znači izlazi. Da nije duboka država, teorija zavjere... Tebe pitam da nije to. Tebe pitam da nije. Ja znam već da nije. Nego toliko je to smiješna situacija da, eto, usuđujem se čak pitate. To je retoričko pitanje, ne očekujem odgovor iz zajebancije, zajebavam se. Ali eto, opet pitam te. Da nije možda duboka država. Da nije možda nakon 8 godina ponižavanja ljudi i rađenja svega što ne treba, da te nije možda duboka država ugasla, a ti Alisa u zemlji čuda. Zajebavam te, pitam te da nije to. Nakon što vidim kako ti razmišljaš, pitam te da nije to možda. Jer obično je to kod svakog. Nekaka, sastali smo se iza leđa pa se dogovorili da ga sjebu, a on, Alisa u zemlji čuda nedužan. Amire, dragi... Zato što znam da će to kod tebe biti to. To će biti. Bez obzira šta ti ja rekao, kod tebe će to biti. I onda usput, haj rekao se zajebavam da nije to. Jer znam da je to kod tebe. Ako ovako razmišljaš, za toliko godina, očigledno ti je ono sve još šareno. I ako se ti... A vidiš, ovo kako ja razmišljam, mene nije dovelo do gubljenja YouTube kanala, nego dovelo me do čeka od Google-a. A od tog za koga ti smatraš da je ispravno razmišlja, eno boga mi svako imalo viđeniji digo se protiv njega, a kanal mu ugasli i zabranili mu da se pojavi iđe. O taj što ti misliš da ispravno razmišlja. A mene, evo boga mi s ovim neispravnim ovdje gdje sam i bio. Ti predstavljaš kao čovjek koji je svašta prošao, svestran. Ja u životu nisam iznio priču jednu o svom prolaženju bilo čega. Ja najdalje što sam radio je priču gdje sam u kojoj firmi radio. Znači, u životu ja iznio priču nijedno nisam, ništa, nikad, niti ću iznijeti. Nisam za to kanal otvorio. Otvorenog uma, otvorenog razmišljanja, inteligentan, pametan, svoj gazda, čovjek, porodičan. I ovako nešto razmišljaš, onda ti je sve šareno, izvini bro. Porazmisli malo onda sa samim sobom.
Ali toliko si imao vremena, brate, da razmišljaš i dalje te slušam kako komentarišeš retardirano. iz celog tog kalupa. Ko zna ko je umešan u ovo? Ne možemo da upiramo prstom ni u koga. Možemo samo da imamo neku... Da li ćemo ikad saznati koji je mračna sila u tami što stoji iza toga? Da li... Ali stvari, ja sam zaboravio, Buraz, da je ovo čovek, ne mogu sad, da je ovo čovek koji ne snima klipove više za YouTube, nego pravi neke klipove tamo o nekim, brate, ljudima, nešto ono, lik ima ko zna kakav community, pa njemu je u stvari njegov community ovo zanimljivo, on odavno nema YouTube community, nego ima, Buraz, neke, skroz neke ljude slični njegovim ovako stavovima razmišljanju. Kako ti je ovo ponašanje? Što si toliko ubeđen da si toliko pametan i da si ispravan? Brate, ovaj... Moraš kupiti 2 monitora. I na jednom monitoru pustiti bilo koji moj video, a na drugom monitoru pustiti bilo koji Bakin video. I onda kad odgledaš to zajedno, vrati se na ovu svoju rečenicu kakvo ti je ovo ponašanje, pa vidi jesi li je postavio kome treba. Klip, pored toga što je na pozitivnu stranu komentarisan Baka, sve ostalo ima realno nekog fekca, Buraz. Što tako reaguješ omrženo? Amire, dragi, imaš 50 godina, što si tako omržen? Šta je facts ili ti ga činjenica? Šta je tačna činjenica u tome da ne možemo upirati prstom ni u kog, ali neko iz dubokog svijeta i tajnih sila je umiješan? A YouTube ti javio, piše kad uđeš na Social Blade, pa na njegov kanal, a piše i na drugim sajtovima, terminated because of kršenje terms of use. Piše. To kada? Ali šta je još uradio? Kao ostavio subscribe, znaš, on kao podržava kolege. Ma nabi taj subscribe u bulju, sine, sa ovakvim komentarisanjem nabi u bulju, tak. Dobro, hajde, čekaj da ti skinem onda subscribe, jebu ga ti. Ako nećeš ti da ja te budem subscribe, ti ne moraš. Ti ne moraš. Nego ja se subscribe-o ba onako, hajde rako da vidim, pošto im reaguješ na stvari, a i ja reakcioni streamer. A ti ako nećeš, šta je ovo jebem ti? A evo ga, evo, otkaži. Eto, nemoj ti ljutit se jebote, ja prijateljski se tio, ne moram ja tebi biti subscriber. Subscribe. Tak, Ti ako htjedniš ti opet reci, ja ću opet subscriber. ko mamku, talentu. po svoje mišljenje i svega toga što je nama kao publici pružano, ali opasne glave su u pitanju, jer ne možeš ti preko noći da canceluješ 4. Eno, piše gor zašto je. Da su tamne sile ne pisalo ništa, nego bi error izbacilo i ne bi niko znao šta se dešava. Ako je tamna sila jebi ga, tako djeluje. A onda gor piše kršenje pravila. 5 kanala čoveka i to kog čoveka? Mislim, dobro. Pa nije preko noći. 8 godina ludilo traje. Nije preko noći. Ovdje se vjerovatno razilazimo zato što ti ne smatraš da je ludilo ono što ja smatram da je ludilo i onda niđe nećemo stigni nikad ovako. Ljudi 8 godina pustili da vide dokle ti tačno ideš. Znam spustite neko 8 godina. Ja, pustili te. Da li si ti samo onaj što u supermarket će otići pa se pravi da generik? Ili ti ideš mnogo dalje? Dokle ideš tačno, pustili te, jo? Pa niko se ne pušta 8 godina. Kuda se desi. Nasmeo se ovdje, sad će da nam objasni kako YouTube funkcioniše, ajmo. Neću, piše tam sve, ostavio sam dole komentar pinovan. Ja cijelo vrijeme govorim da gdje će se otići da se sazna kako to funkcionira, a ne ja, nije to moje. Već vidim što će da komentariše, ajmo. Ne može. To da je išlo gašenjem report klipova i sve to, ne. Realno danas 90% youtubera na YouTubeu možeš da ugasiš sam, samo ako bi bio toliki paćenik da uzmeš jedan... Eto, ja nisam vidio do sad nijedan kanal koji je tako se ugasio, nego sve jedan je imao onaj razlog što se ugasio. Ja nisam do sad vidio da je nekom kanal otišao tako kako ti opisuješ. Ne mora ništa to, nego mora sam čovjek sjest za kompjuter i izlistat tvoj timeline događaja i vidjeti da nemaš ti događaja za koji se normalna osoba ne bi sjela i zapitala what the fuck is this? What the fuck is this? Ne znam sad tačno kako, ali... Ja mogu neca shvatiti da u tvom uzrastu to što baka prase radi je simpatično i zanimljivo na neki način. Ali to u normalnom svijetu nije. Dešava se jedan ovako zakorak iz tog uzrasta koji ti živiš u ovaj uzrast koji ja živim. Sav svijet je u ovom uzrastu koji ja živim. Samo su djeca i omladna u tom tvom uzrastu.
E u ovom vam našem svijetu i zakoraku u koji ćeš ući uskoro, to uopšte nije normalno. Ni po kojim osnovama. To je samo žestoko i normalno, možda u srednjoj školi na velikom odmoru. I to je sve. Niđe više, to je svud kasnije debilana, teška i glupost. Ali ne mogu ja tebi perspektivu ovoga objasniti u tom džaba pričam. Vidit ćeš sam. Jednostavno za početak what the fuck is this, pa onda ćemo dalje. Dovoljno je to kad se ugasi kanal. Ja. Da mu analiziraš klipove. Kad čovjek sjede i vidi historiju šta se sve radio i sve jedno je what the fuck is this, eto to bude dovoljno da se ugasi. Što samo nisi dozvolio sekund da završim rečenicu, gdje sam svojim rečima rekao. Jes to malo, to si u pravu, jes to malo moj problem što ne pustim čitavu rečenicu često da neko završi pa krenem komentar. To moram popraviti. Da možeš da ugasiš svakog čoveka, on priča o nekom timelineu života bake na YouTube-u. Ja tebi ne pričam o tom nekom čovjeku koji je sad nešto radio, nekakvu istinu u studiju donosio. Nego ti govorim o historiji njegovoj života. Da on te gluposti već 1000 puta ranije radio. To sad oko čega ste se uznemirili. On to radi o godinama. To ti ja govorim. Joj, Amire, brate. Da mu nalaziš po 2-3 sekunde u svakom Brate moj, svi smo tu. Alo, gde si ti? klipu gdje je nešto rekao pogrešno i ubacio nešto, šta god, i da reportaš i eto, ugasio si. Joj, kako si bez obraza. Nemoj sovat. Sovat nije lijepo, molim te, zadržimo kulturu i dostojanstvo, hvala. Ja isto ne volim, nikad nisam volio sovat. Ne, nisu mu to uradili. Čini on dobio 3 strajka i kao nestoje. Njemu su druže iz bukvalno ono centrale, bato moji rekli, gasi ovog, druže, kensuruj ovog, makni bre ovu pičku materinu. Ne znam ko je ovo mogao da uradi, možemo samo da udiramo na nekog i na nešto opasne su priče. Ja se nadam da će dakle ovo da... Ja mislim da su najmanje sad 6 različitih mafija je u sukobu sad Moram te ovako zajebavat. Jer meni bi bilo suludo da se ja ozbiljno bavim temom bake praseta. I onda ovo je najviše što mogu. Ovako da se zajebavam oko toga. Jer meni je to tako smiješno kako vi hoćete ozbiljno u tu temu ući, pa da mi raščlanjujemo potez njegov da li je dobar. 4 su države umiješane. Kriminal na većem nivou. Darth Vader. I da će da vrati kanale, da barem glavni kanal, prvenstveno zašto sam i na tom glavnom kanalu ja. Ja bi se tačno isto ovako osjećao i ponašao, vjerovatno da sam na tom mjestu, a ti na mom. Ništa, sve je ovo normalno. I to su neke moje uspomene kada sam ja bio mlađi i sve to. I onda je baka došao i bukvalno ga je opro. I to je možda i razlog što su odlučili. Umjesto da vičeš, hvala Bogu, neće niko vidit to gdje sam bio budala pa išao. I baku rekao. Koliko si ti srećan što je ugašen, druže, da ti nešto ni normalnu neku stvar ne može... Ja sam toliko nesretan što taj čovjek nikad nije odustao od svojih loših poteza i doveo se do tog da mu se ugasi kanal. A pazi, nema dana u mom životu prethodnog da me neko pita šta ti misliš, hoće li se njemu ugasiti kanal, da bi ja rekao ne znam ili neće. Nego svaki prethodni dan života svog bi ja samo ti rekao ne znam šta se do sad čekalo i na koji tačan način se to dopušta. Znači nisam ja ovo od jučer počeo pričati. Ja sam ovakav od njegovog početka. Ja sam prvi koji mu je rekao da je to loše. Ali pazi, nije prije mene postojao tip koji mu je rekao da je to loše. Prije mene nije postojao taj tip koji snima. Ja sam prvi. On kad je krenuo, ja sam prva osoba koja mu je rekla kako je to loše i da je to loše. Prvi. I ni jednog dana narednog nisam promijenio stav. Zato što je uvijek bilo samo loše. I zašto misliš ti da sam ja sad pokvaren, što je njemu ugašeno, kad sad čitav život, taj život YouTube-a, život te situacije naše na YouTube, čitav vrijeme imao jedan i isti stav. Jedan i isti. Uporno ti govorim da nema sreće u tome. Neću ti reći da mi nije drago, jer je to subjektivno. Govorim ti objektivno da nema sreće u tome kad se nekom nešto uništava, kad neko ostaje bez nečega. Prirodno je nemoguće da sreću to proizvodi. Sreću proizvode dobici.
izgradnje, kreacije. A ovo ti uporno govorim da tuga je i dalje, što se do tog doveo? Što nisi nikad znao stat? Džaba, ne. Da podržiš. Koliko si, druže, jadan? Canceluju zato što je očigledno počeo da bude Koliko si, druže, jadan? taj neki medijski prostor bez cenzure i da bude ta neka neutralna figura koja će dopustiti da svakome priča ono što hoće i da se sazna u stvari možda i prava istina. A šta si zino toliko? Šta si zino toliko, Amire? Što si zino toliko, Amire? Hoće ti upadne nešto u usta, pazi, samo nemoj po detetu. Da neće kurčina mi upast u usta. Na nečega. Mislim, ne njegovom, nego Ivana Fora, kao za Daru Buvamaru. Eto, prozivaš djecu, uplećeš. Jebeno. Sakupljat budale po parkovima, dovod u sobu onaj kurvetine i budale da priča kome šta padne na pamet. I da to se sluša. Da. I ja da ufatim onaj budalu s puta, pijanu dovedem je u live. Imao bi on budalešćina svakakvi za izgovorit i smio bi se narod i raslo bi to kad bi on se, ali nije to, nema tu vrijednosti nikakve. A more to svako. Da. A Blicu može i ostali... Da matere ti reci mi, jel ti stvarno vjeruješ u to da ja ne mogu ili bilo ko otići kurvu naći, platiti joj pare i reći joj kako da se ponaša u live-u i šta da radi da bi to se gledalo? Da jel ti stvarno istinski vjeruješ da to niko ne zna osim jednog čovjeka? Ostali mediji u Srbiji mogu da dovode burazonu silovatelja da daje intervju, znaš. Ne, razumete, to su dvolični ljudi. Razumeš? Što sam ja dvoličan što je neko doveo silovatelja neđe u Srbiji da gostuje. Pa nisam ja time što govorim da je baka loš opravdao to dovođenje tamo tog čovjeka. Kak je već... Mio si ga sad, bol me kurac. To su dvolični ljudi. Znaš, to su dvolični ljudi. Znaš, jesu za gašenje Blica i svih ovih medija, razumeš, ali u isto vrijeme ne podržavaju to što isto i baka pružio, brate, otvoren prostor, isto je bio cenzurisan, što se niko nije pitao. Ajde, ne, ovo je rađeno dugo, htjeli su da ga ugase. Mislim, cancel i traje tako, ne može cancel odjedno. Pa treba ono baš dugo da ti klikneš na mišu ban. Treba tu vremena i vremena. Ti se stigne. Hoće. Brate, jebeno. Ja baki svakako šaljem podršku, jer, mislim, ne zaslužuje, pogotovo on ne zaslužuje. Sve će da me nagasi. I uvijek je ispravan bio za sve i ovo komu je uradio, očigledno. Stignut će ga karma! Ima jake veze na vrhu tamo Googlea, Microsofta. Ma Joe, ako nije Bill Gates, did you kliklo tako da posrbijam? Nemoj stilju, ja moram se ovako zajebavat. Moram. Jer ti kad kažeš da je veza iz Microsofta bila neophodna da bi se ugasio nekog krši pravila web sajta, ja moram se zajebavat tako. Bill Gates, manje od Billa nije. Bila Lil Nebil. YouTube-a, jer ovo ne može tek tako bilo ko da uradi, ne može. Nadam se da neće samo biti kao ono što je bilo sa Lifijem, ko zna, jednostavno strani kanal neki koji je isto bio jako hardcore i samo su ga scancelovali i nikad više nije mogo da se vrati, apsolutno nikad, Jel ti vidiš svijet šta trpi što se on vratio nije? Vidiš li ti? Poteškoća? Jednom cancel, zauvek cancel. Smiješno i tebi, kako se zajebavam, priznaj. Nadam se da to nije slučaj sa Bakom i nadam se da ću moći opet da slušam njegovu pesmu OTP Yasuo dok peglam. Isto tog Yasuo na... Trebaš vidjeti na Spotify ima li to tam kad premium aktiviraš pa da slušaš. To. Ajde, neću, Zato što Spotify je mjesto gdje se nalaze pjesme. I onda nešto što je karina i glupost, trebaš vidjeti malo tam gdje su pjesme. Možda ima tam. Kad je već pjesma i dobra i... Ne bi čudilo ni da ima. Shop, tamo ćete imati Spotify. Plešem uz pjesmu, dobra mi pjesma, šta je? Igraj, samo igraj, čekaj. Pa igram, pa to su uvijek bile pjesme. I pjevane pjesme radi muzike. I onda ja igram. A jebemo, pa ne valja ovako, ne valja kad vičem, ne valja kad plešem. Pa šta da radim, da umrem, da ne oglašavam se, pa će biti okej. Neće ni tad biti okej.
I tad će biti, ali on dok je bio živ radio, to i to nije valjalo. Jebem li mu. Samo igraj. Vidi ono, ne čujem se ja. I ti si pička, decu prozivaš pre 5 godina. A sada, ali... Jesi li to s kanala pustio ili si MP3 neđe našao na File Horse ili neđe? Ja razumem. De može, šta da ukucam na YouTube-u da i meni to izađe? Moj ti sine, toliko godina na YouTube-u i dalje ne znaš da odreaguješ, brate, fair i pošteno na neki klip. Nego te vodi buraz tvoj bes. Tvoj bes te vodi prema, znači... Ima od Marčela Sveti bes, pesma, mnogo dobra pesma, maturi bre, razumeš? Moj klip nisi morao da iskomentarišeš ovako retardirano, apsolutno nisi morao, zato što... Nemoj se ti naći uvrijeđen, nisam ja. Šta si je Mari napisao? Da nam zapleši na ovo ko nekad. Ne mogu, nosi me vino, teče vihi. Nemoj se ti šta naći uvrijeđen. Znači, ništa to nije tebi. Ti si jedno super fin momak. Nikakih problema ja s tobom. Alo bre, maturi bre, pesma bre, razumeš bre, jebote bre. Alo bre. To... Ti i ja, znači je... Jer ti i ja moramo da probamo da na YouTube-u ne budemo banovani. Aj, prvo što mora da imaš respekta nekog. Ti si ovdje... Ne može se respekt imati prema nekom ko nema respekt prema drugima. Još imica u kontaž 20 eura, kako su slabi na tebe pa ne vjerujem. Hvala na 20 eura, da Bog da ti, Bog dragi podario. Druže, previše jeo govna. Ja što volim govana se najest ljudi moji, to je meni omiljena hapa. Ovdje si buraz prozivao čak i čovjeka koji je pružio podršku zato što mrziš baku. Ja nikog druže ne mrzim, nemam vremena, to truje mozak. Sada ti uzmeš i staneš ovako, podbočiš se i o nekom razmišljaš i sad ti, ja njega mrzim, ja... Tu, samo me glava zabolila, šta ćeš mrzbala? Šta ti je? Jebi ga, bato, i ti si cancelovan, brate, ali ne od strane YouTube-a, već si bio cancelovan od publike, buraz, niko nije htio... Bio ili... Da te gleda više. Evo neće ni sad. To je tvoj problem, bro, stvari. Ne mogu da verujem, buraz, majke mi. Aj, rekao je neka reaguje, znaš, ovo ono, o dečko, buraz, stopira na neke gluposti kao pravi tamo entertainment svom... Nisam, boga mi, nemoj se ljudi. Četu, haha, bravo, Amire, imaš 50 godina i dalje ne znaš... Za 20 godina ću imati 50. Kaka je to fora sad? I dalje ne znaš, bre, da radiš YouTube, buraz. Moguće to, buraz. Ja stvarno treba, brate, da ti objašnjavam malo kako se radi komentari. Ne moraš ti, uzet ću ja sebi onaj PDF od Andrew Tate-a, ima za 49,99 eura. Kupiš PDF 4 strance i naučiš život. Evo me jebeš, buraz. Kakvi... Havarija. Inače da vas podsjetim. Eto, to je što mi je Jole uspio isjeći. Ja bi ga više nisam mogao naći, ni doći. Ljudi. Hvala zaista na gledanju ovog live-a još jednog u nizu. Hvala na neizmjernoj podršci. Hvala na zaista svemu na čemu bi se trebalo reći hvala. Ti se Neca nemoj šta ljutit. Ti se isto evo neki Kinezi. Čing čung čao čao Mao Tse Tung Chi Kung. Ti se Neca nemoj ljutit ko se ljuti, bore mu se pojavi po licu. Znači, opušteno, relaksed, ljubite brat, uprlja vrat, matori bre, alo bre matori. Laka noć i hvala na gledanju i vidimo se sutra. Haj, čao.